أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والہ تمام الحمد حمد سنات وبرد جن درود پاک تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ راحت و قلب و سینہ نزول سکینہ معطر پسینہ مسند کائنات تخلیق کائنات صدر بزر کائنات وجود کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک سے درود پاک دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں سامعین آئی دیئے پقیدہ بزم سعید جس کے کسی میں حاضر ہوں اس سال سواب دی محفل پاکی بھائی محمد امتیاز دنیا فانی تو رلت فرما گے ارشاد بھائی دے بھائی اللہ کی دعا ہے کہ اللہ اس محفل صدقے مرحوم دے درجات بلند فرمائے جنت و فردوس سے اعلیٰ تو اللہ مقام عطا فرمائے حسنین کریمین طیبین طاہرین دے صدقے حضور جنیاں راتاں گارے ہیرہ تے گارے سور سے گزاریاں ان راتوں کا صدقہ اللہ مرحوم دی جان قبر دیا راتوں کو منور فرمائے اور لاحقین کو سب جمیل عطا فرمائے. یہ میں مختصر انشاءاللہ جامعہ کرانگا. پنجابی سمجھتے ہو بھائی؟ پنجابی سمجھتے ہو؟ آج حضرت صاحب نے سرائکی سے بیان کیتا میں اردو سے بھی کرنا کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن پنجابی دیکھ کر انشاءاللہ جی اللہ عمر درست فرمائے. حاضر موسیم میں تواڈے سامنے قرآن مجید جو چھوٹی فصل کیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ ہر جان ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ گدا ہے چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ شہنشاہ ہے. موت کا ذائقہ ہر جان نے چکھنا ہے لیکن انہوں میٹھا کرنا ہے. ذائقہ کہتے ہیں بھجن میٹھا کرنا ہے. ایک اندہ میٹھا تے کڑوا انہوں میٹھا کیٹھا کرنا ہے. توجہ ہے بھی میرے پاس. امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کو فرماتے ہیں آج کر کہ حضور واٹی امت جو کوئی بندہ شہید نہ ہوئے لیکن کل قیامت والے دن شہداء زمرے جو اٹھایا جائے. فرمایا ہاں عائشہ جیڑا اپنی موت کو روزانہ 21 مرتبہ یاد کرے وہ شہید نہیں لیکن شہداء زمرے جو اٹھایا جائے. بھئی الموت کو فتح المؤمن. موت مومن واسطے توفہ ہے. موت مومن واسطے توفہ ہے. فرمایا کہ جب حضرت صاحب فرما رہے سے کہ محبوب نال عاشق دی مشروق دار نال ملاقات دل کرتے اس ٹائم مثال کہتے ہیں ملاقات. مثال کینوں کہتے ہیں ملاقات. موت کا نام پل ہے یعنی اسی پل اس واسطے لانے ہیں کہ دریا کے ایک کو دوسرا کا رابطہ بحال ہو جاوے. توجہ ہے بھئی. فرمایا دارالفنا کو چھوڑ کے بندہ دارالبقا چ جاندا ہے. بھئی موت ملاوت کا نام ہے. ہر کس یہ نہ سمجھو کہ موت ختم ہونے کا نام ہے. بالکل نہیں. موت کی ملاوت کا نام ہے. اور اسی ساڈا جڑا معاشرہ ہے اسی جس مقصد واسطے آئے ہیں وہ اسی اپنا مقصد بھول گئے کہ اسی اس مقصد واسطے اللہ نے سانو بھیجا ہے. یا اللہ اچھا موت بھی آ گئی لیکن یا اللہ بھیجے کا مقصد کی ہے زندگی موت آ تو موت پیدا کی ہے زندگی یہ مقصد کی ہے. ہن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں تو انہوں بھیجے ہیں یہ مقصد والا بھیجے تک کی ہے میں تو نہیں کون یا کون اوپر شکمان کے لئے دے کے تو میں تو انہوں بھیجے مقصد کی ہے. توجہ میرے بل کرنی بھئی. ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو نا جڑے تھک گئے ماشاءاللہ. اللہ تو مدینے لے جائے تھوڑے تے کرم فرماوے بھئی. میں نے پتا اللہ تعالیٰ تو تھوڑے تے رحمت فرمائے تو تھک کے بیٹھو. میں انشاءاللہ تھوڑا وقت نہیں ضائع کروں گا. میں انشاءاللہ جامع گفتگو کروں گا. میری ملت دے نوجوانوں اللہ تھوڑے تے کرم فرماؤ. آؤ میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا.
अल्लाह दा कुरान ने अल्लाह ने फरमाया है जिंदगी ते मौत मैं पैदा कीती है या अल्लाह किस वास्ते पैदा कीती है फरमाया मैं देखना चाहना तुहाडे विचों अच्छे अमल कौन करदा है तुहाडे विचों चंगे अमल कौन करदा है मैं देखना चाहना वा तुहाडे विचों किहड़े अच्छे अमल करदा है किहड़े बुराई वाले काम करदा है मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह तुहानू देखना चाहता है तुहाडे विचों किहड़ा बेनमाजी जिहड़ा नमाज नहीं पढ़दा शराब पींदा है जिहड़ा शराबी कौन है तुहाडे विचों ज़ानी कौन है वे तुहाडे विचों जिहड़ा अल्लाह दी नाफरमानियां करदा है अल्लाह वेख रहा है मेरी मिल्लत दे नौजवानों ये जिंदगी तो जिंदगी है मौला अली ने फरमाया एक दिन हो देने आवेगा ये मौजूद दिन में तेरे हक विच करूर ना करी दूसरा ध्याड़ा होए जो तेरे खिलाफ होवे वा तू कल्लिमुना आईदीहिम ए हाथ बोलने उस टाइम सबर करी मेरी मिल्लत दे नौजवानों आओ मैं ते तू असी कार्ड रखने आ असी चौकीदार इस वास्ते रखने आ साडी चोरी ना होवे असी गुलाम इस वास्ते खरीदने आ कि साडे हुक्म घर दे करे आ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जरा दिल सीने विच गल रखिया जे आओ मैं मेरे आका दे गुलाम दी गल सुनो हज़रत उमर ने गुलाम रखा वे एक गुलाम खरीद के ले आए ने आपने फरमाया तेरा सिर्फ ही नहीं काम है मैनू मौत याद करवानी है और रोजाना याद आए दरवाजे ते दस्तक दे दे हज़रत उमर पूछे कौन अर्ज कीती हुजूर मौत याद है फरमाया हां मैनू मौत याद है अगले दिन फिर आ जाता है हुजूर मौत याद है फरमाया हां मैनू मौत याद है मेरी मिल्लत दे नौजवानों एक दिन वो बंदा आया है उन्हें दरवाजे ते दस्तक दी वे हाजी मौत याद है फरमाया हुन तू ना आया कर हुन तेरी लोड़ कोई नहीं कहने लगा हुजूर कोई गलती हो गई होवे कोई गुस्ताखी मैं माफी मांगदा हुजूर फरमान लगे हज़रत उमर फरमान लगे ना ना कोई गलती नहीं हुई कहने लगा हुजूर अगर ड्यूटी से कोई गलती हो गई मैं माफी मांगदा हूं फरमाया ना ना तेरी हुन दी लोड़ कोई नहीं कहने लगा हुजूर वजह की है फरमाया आज मैं वेख्या है मैं अपनी दाढ़ी विच एक सफेद वाल वेख्या वे हुन मैनू दाढ़ी विच सफेद वाल वेख के अपनी मौत याद आ जाएगी तेरे दसन की लोड़ कोई नहीं मैं अपनी दाढ़ी का वाल वेख के मैनू मौत याद आ जाएगी मेरी मिल्लत दे नौजवानों दाढ़ी विच एक सफेद वाल देखा है मौत को करीब पाया है अज वेख लो माशरे दे विच सारी दाढ़ी सफेद हो गई है मौत की फिक्र नहीं मौत का पता नहीं मेरी मिल्लत दे नौजवानों इस मौत को याद करया करो मौत ने बड़िया बड़िया हवेलियां वीरान कर दित्तियां ने ये बाप का साया बेटियां तो ले जाता है पर अम्मा तो बुरा जुदा कर देता है इस मौत ने बड़िया मां दियां गोदा वीरान कर दित्तियां ने यारा तो यार जुदा कर देते ने मेरी मिल्लत दे नौजवानों मेरे आका फरमाते सहाबा मौत को याद रखा करो ये लज़्ज़तां खत्म करना लिए ये ख्वाहिशात खत्म करना ली दा नाम मौत है मेरी मिल्लत दे नौजवानों इस वास्ते मौत हर वेले याद रखो मौत किसी वक्त भी वारद हो सकती है आन दी तरतीब जान दी तरतीब नहीं मेरी मिल्लत दे नौजवानों मौत का नाम की है मौत की चीज है मेरी मिल्लत दे नौजवानों जब सकरात का टाइम करीब आता है भाई भी खड़े होते ने बाप भी खड़ा होता है सारे संगी यार भी खड़े होते ने मेरी मिल्लत दे नौजवानों डॉक्टर नब्ज़ां पकड़ के खड़े रहते ने कहते ने बस इनका टाइम करीब आ गया है जो उनका टाइम 10 दिन खत्म हो गया साडा जवाब है डॉक्टर जवाब दे देते ने बच्चे नु घर मरीज नु घर ले आते ने मेरी मिल्लत दे नौजवानों घर वाले कहते ने नु झाड़ फूक वाले को ले जाओ किसी को दम करवा लो मेरी मिल्लत दे नौजवानों लेकिन उस वक्त जेड़े बंदे दी सकरात दा टाइम होता है उन्होंने पता ही होता है मेरे नाल की बीता है इन्हां की पता होवे कि मैं जानी मेरी रूह जड़ी निकलना चाह रही है मेरी मिल्लत दे नौजवानों बंदा बेबस पड़े होता है आज दुनिया दे विच बड़े बड़े नौजवान वेखे तुसी मेरी मिल्लत दे नौजवानों जेड़े अपना जवानी विच कपड़े ते सरवट नहीं आन देंदे सी ओ गुस्साल दे सामने हमें बेबस बहने मेरी मिल्लत दे नौजवानों गुस्साल चाहे ठंडा पानी पावे चाहे गरम पावे चाहे उनका हाथ इधर पटक देवे चाहे इधर पटक देवे बेबस पिया है जेड़ा अपनी जिंदगी दे विच
ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬੈਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਗੋਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਬਸ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਭੀ ਅਲੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਠੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਹਲਾਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੇਰੀ ਖਾਣ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹੱਥ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਲਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਲਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੇਖ ਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਚਾਰ ਬੇਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੇਬਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੱਕੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਏ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਏ ਸਾਮੀਨ ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਏ 7 ਕੁਐਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ फिर 7 कुएं का पानी मंगवाया गया मेरे आका को गुस्सा दिता गया इस बुखार इतनी शिद्दत इतनी हिद्दत बुखार दिए मेरे आका को फरमाया गुस्सा दिता गया मेरे आका जबाल करीम नबी रऊफ रहीम घर में आले ने दरवाजे ते दस्तक कोई पूछया कौन है आने वाले ने क्या मैं अरबी थोड़े ते काम फरमाए थोड़े ते फजल फरमाए आने वाले ने पूछा कि भाई मैं अरबी हूँ हज़रत फातिमा सलाम अलैहा गए आने वाले मेरे बाप बीमार ने तबीयत नासाज निकाल रही चले गए कल फिर दरवाजे से दस्तक दी चली कौन मैं कहा जी मैं अरबी हूँ का पता करना है मैं आने वाले मेरे वालिद की तबीयत जो तीसरा दिन होया ना आपने पूछा बेटी फातिमा कौन है अरबी आ रहा है फरमाया बेटा अरबी नहीं ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ बेटा तेरे पर्दे का हया कर रहे मेरी मिलत नौजवानों कह लगी अब्बा जी समझ नहीं आई फरमाया बेटा तेनू यतीम करन आया है ये कोई अरबी नहीं इजराइल मरकल मौत बेटा तेरे पर्दे का हया कर रहा है बेटा तेनू यतीम करन आया है तेरे बाप का आखिरी मिला करीब आ गया है आपने सीने न ला के प्यार किया आप रोन लग गया मेरे गलज पाल करीम नबी रब रहीम नबी ने सीने न ला के कांच गोशगोल वाला गल की दी फरमाया बेटा परेशान ना हो मेरे खानदान चो मेरे अहलो अयाल जो आने वाला तो सब तो पहले बेटा तू आवेगी तेरी मेरी मुलाकात होएगी आप मुस्कुरा भैया मेरी मिलत के नौजवानों इजराइल मल्क मौत को इजाजत दी फरमाया अंदर आ जा इजराइल अंदर आ गए मेरे आका लजपाल करीम नबी रऊफ रहीम आप दे कोल खड़ा हो गया इधर जबरील अमीन आ गए ने इजराइल मलकुल मौत ने पीछे खड़ा है अर्ज कीती हजूर हजूर इजाजत होवे मैं हजूर तुहानू लेन आया हूं मेरी मिलत दे नौजवानों मेरे आका दी खिदमत तो कुर्बान जावां मेरे आका दी खिदमत तो कुर्बान जावां इजराइल मलकुल मौत एवें हाथ वधार लगे ने मेरे आका ने फरमाया इजराइल मौत की कितनी तकलीफ है फरमाया हजूर इतने कुछ भी नहीं फरमाया दस इजराइल मौत की इतनी तकलीफ होती है मेरे आका दे उम्मतियों सुनो मेरे आका उम्मत नाल इतना प्यार करदे ने मेरे आका फरमान लगे ऐ इजराइल जितनी तकलीफ देनी मैनू दे लई मेरी उम्मत नू ना दे बहुत खतरा दी तकलीफ इतनी सख्त है
نماز پڑھن تو بعد آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ دو ہر نماز تو بعد تواڈے مرن دے وچ جنت دے وچ صرف ایک موت ایک بندہ مریا تے جنت ہے سبحان اللہ اونچی آواز ادھروں بندہ مریا اے صرف جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھے گا کہ اون دے واسطے ایک موت ہے بھائی میرے آقا نے سانو بڑے طریقے نال سمجھایا کہ رہنا ہے دنیا تے جانا ہے یہ سب نوں پتہ ہے اے میرے تے پوتر کو کتنے بندے بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو کہ تسی جناب جوان سی کام کرے کل دی گل ہے میں بڑا جوان تھا میرے والا جوان کوئی نہیں سی ایک کل دی گل ہے میں بڑا جوان تھا میرے والا جوان کوئی میرے والا کی آنکھ سے نہیں ایک کل دی گل ہے اے وقت ہی تیزی نال گزر رہا ہے اگر وقت دی قدر کرنی ہے نا تے کدے قبرستان کے ٹائم کر کے چکر لایا کرو بڑے 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 جوان سے جنہاں دی گند پھینکے سی کا سی کا جاری سکتے پھر وہ کہتے ہیں اسی کل نماز پڑھا کون نکال ہی نہیں آئی جنہاں کی کیا اسی کل نماز پڑھا کون نکال ہی نہیں آج کے دوستوں کو نماز پڑھا میں حضور کل پڑھا دے بھائی کل کا پتہ ہے تو دسو نہیں کل کا پتہ ہے کٹے کٹے جوان پہنے جڑے قبراں دے وچ میری ملت دے نوجوانوں اس واسطے موت کو ہر وقت یاد رکھو ایک اور چیزیں موت علت کو ختم کر دیتی میری بات سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اسی لوگ کی اسی خواہشات دے وچ چلے گئے اسی کہنے نہیں ساڈے کول بینک بیلنس ہوے اور میری ملت دے نوجوانوں دین تو سینے دور ہو گئے نا ایک ٹرین آ رہی نا انہیں بندے نے ہاتھ کیتا نے کہی انہیں کہا کون ہو تسی جی انہیں کہا جناب میں درہم ہاں انہیں کہا جناب تواڈے واسطے پچھلی سیٹ خالی بیٹھ جاؤ اگے آئے انہیں ہاتھ کیتا انہیں کہا جناب تسی کون ہو انہیں کہا میں ڈالر ہاں انہیں کہا تیرے واسطے فرنٹ سیٹ خالی ہے سمجھ آ رہی ہے بھائی کہنا جناب آج کی طرح کہ تسی کون ہو کہ میں دین ہاں انہیں کہا تیرے واسطے جگہ ہی کوئی تو ہے بھائی اینڈ تے اسرائیل ملکل موت آئے آج کی تا ہاں جی انہیں کہا جی میں اسرائیل ملکل موت انہیں کہا جناب چلو انہیں کہا جناب دین تے میں پیچھے چھوڑ آیا انہیں کہا ہون تو جڑیاں سواریاں لے کے جا رہے ہیں انہیں نہ لے جائیں گا توجہ ہے بھائی جڑیاں سواریاں لے کے جا رہے ہیں انہیں نہ لے کے جائیں گا ہون پیچھے نہیں جا سکتا آج ساڑی سوچ کی ہے اکاؤنٹ دے وچ بیلنس بینک بیلنس ساڑا ہونا چاہیے ہے اجے میرے بچے پیراں تے کھڑے نہیں ہوئے اجے میرے بچے پیراں تے کھڑے نہیں ہوئے اجے بچے دی شادی کراں گا پھر میں موت آوے گی یہ تیرے فلسفات تیری سوچاں تیری ساڈی طاقت سوچے لیکن میری ملت کے نوجوانوں موت آوے کا دسو کل دیا میرا بچہ امتیاز بھائی کیڑا ہے میں الحمدللہ خود اللہ دی بارگاہ میں دعا کر کے یاد کرتا ماشاءاللہ بالکل اللہ دی رحمت 2 سال 3 سال ارشاد بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے پتہ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے جڑے بندے کو پتہ ہے میرے بھرا نے بھائی عبدالرزاق صاحب بیٹھے انہوں نے پتہ ہے ماشاءاللہ 3 سال پورے اللہ دی رحمت نال ٹھیک رہا پر موت سب کو آنی ہے میں تو پہلے بھی دس سکیا لیکن موت کا جب وقت نہیں اٹل نہیں فیصلہ لیکن جو ٹائم آ گیا قریب کا ٹائم آ گیا دنیا تو چلا گیا لیکن تو نوجوان ہے توجہ ہے نا ایک بار کر دو ذہن کو کہ میں بڑھاپا میرے تے آوے گا میرے تے پھر موت بارد ہوگی نا آن دی ترتیب ہے جان دی ترتیب کوئی نہیں کس وقت بھی موت بارد ہو سکتی ہے میری ملت کے نوجوانوں اس وقت سے میرے حضور نے فرمایا کہ موت کو ہر ویلے یاد رکھو تے تیاری کر کے رکھو اس طرح کہ جنہیں بندہ بازار چ گزریا تے خریدیا کچھ نہیں بازار چ گزریا خریدیا کچھ نہیں اس طرح موت دے وچ ایویں اپنے دل نال بات کرو کہ جویں بندہ مسافر آندا ہے درگاہ کے تلے کچھ دیر آرام کرتا ہے پھر اپنا سفر شروع کر دیتا ہے اللہ کے دعائے ناچیز نے جو بیان کیتا تانوں تے میں عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا